ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁନା। ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କେସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଏଜି ଯେ କି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମହାନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି की परिवर्तन करने ये हूँ गोटे राजनैतिक ड्रामा। ट्रिब्यूनाल आगुरी आसीथिला समस्ते सत कथा जानी महानदी संपर्क में छत्तीसगढ़ अन्याय करुच्ची केन्द्र छत्तीसगढ़ उपर चाप पकड़ा आवश्यकता अच्छी किंतु वर्तमान ट्रिपल इंजिन सरकार ओडिशा रे बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार एवं केन्द्र में बीजेपी सरकार ओडिशा न्यायपाय अवहेला होची। ओडिशा सरकार केंद्र सरकार उपर चाप पकड़ विफल होती दाबी उपस्थापित कर विफल होती जो महानदी न्याय पाई पारना ओडिशावासी की भुआ बुलाइवाई यह हूँ संपूर्ण रूपे एक योजना।